ভোটমুখী বাংলায় ফের নয়া প্রকল্পের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম দিয়েছেন যুবসাথী প্রকল্প, যেটা আসলে পাবে পশ্চিমবঙ্গের বেকার ছেলেরা। কিভাবে আবেদন করতে হবে, কারা কারা পাবেন এই সুবিধা, দেখে নিন এক নজরে। কোন কোন ডকুমেন্ট লাগবে আবেদন করার জন্য? আধার কার্ড, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, স্কুল কলেজের সার্টিফিকেট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস, ফটো। 21 থেকে 40 বছর বয়সীরা পাবে সুবিধা। ন্যূনতম যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস। স্কলারशिप পেলেও মিলবে সুবিধা। 21 से 40 साल तक जो 10 क्लास पास करेंगे उसको स्कॉलरशिप जो मिलता है वो ठीक है, उसमें हम हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन उसको 5 साल तक हम 1,500 रुपया करके मंथली देंगे। जैसे वो लोग नौकरी का भी ढूंढने का कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे उसको साथ, उनको भी हम जुबो साथी का बना के उसको 5 साल तक हम 1 रुपया देंगे। ये न्यू स्कीम है, नया स्कीम है। इसमें भी आपको about 30 lakhs people will be here, 30 lakhs youth will be motivated and generated.